بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہدایت الرحمان ہوتی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سید صفدر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، آپ اپنا تعارف کیجیے گا، آپ اپنے تنظیم کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بریف کیجیے گا، اس کے بعد انٹرویو کا سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جناب نام ہے سید صفدر حسین، اور میں 1982 میں اس امریکہ میں آیا ہوں، اور اس کے بعد 82 جو ہے وہ تو نہیں، اور 83 میں ہم نے میلاد منانا شروع کیا، وہ گھر میں، 84 بھی گھر میں، 85 بھی گھر میں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جلوس شروع ہوا، تو جلوس آج یہ ابھی جو نکالنے والے ہوئے 39 ہے، یعنی 39واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے پہلے جلوس نکالنے والے، میلاد منانے والے، 11ویں منانے والے، ان علماء کو اور مشائخ کو اجروں سے باہر نکالنے والا میں خود سید صفدر حسین، اور میرے ساتھ ساری دنیا چلتی رہی ہے، اور ساتھ دنیا کا تعاون میرے ساتھ ہے، میرے بھائی ہیں سارے، اللہ کا فضل ہے، انہوں نے بڑا تعاون کیا اور شروع سے چل رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اور اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 39 جو ہے جلوس، اس میں کچھ اساتذی آگے پیچھے سے آئے، تو وہ بس انا کی وجہ سے یہ جلوس جو ہے انہوں نے علیحدہ نکالنے کا مسئلہ بنایا، اور وہ روٹ بھی ہمارے والا ہی انہوں نے لیا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بات وہ نہیں ہے کہ اتنے سالوں کے بعد جو جلوس نکلنے والا ہے وہ کہتا ہے جی مرکزی انٹرنیشنل، ابھی نکلا بھی نہیں تو مرکزی بن گیا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی مطلب ہے مشائخ یا علماء اور حافظ اور امام خطیب جتنے بھی ہیں، نعت خوان وغیرہ، انہوں نے سارا وہ اشتہار بھر دیا ہے۔ تو اللہ کرے یہ ان کا مسئلہ مکمل ہو، توڑ چڑھے نبھے، لیکن میری دعا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی عطا فرمائے کہ یہ جو اتنے سالوں سے نہیں کر رہا ہے وہ کیا مطلب ہے جھوٹ تھا، یا خراب تھا، یا وہ تعاون نہیں کرتا تھا، یا وہ آپ کو عزت نہیں دیتا تھا۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کی ضرورت تو تھی نہیں، لیکن انہوں نے یہ مسئلہ جان بوجھ کے کھڑا کیا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی بھی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کمیونٹی کا اس میں کیا رول ہے، اور مختلف یہاں پہ اس طرح آزاد بھائی ہے اور دیگر جو کمیونٹی لیڈر ہیں، اس کا کیا رول ہے، کیا کنٹریبیوٹ کریں گے وہ؟ جی مطلب ہے جو میلاد شریف ہے نا، یہ میلاد شریف بھائیوں کے ساتھ مطلب ہے چلاتے ہیں ہم لوگ، اور بھائی چلتے ہیں، خاص کر کے جو پیچھے چلتے رہے ہیں وہ بھی، اور اس سے پہلے جو چلتے رہے ہیں وہ بھی، اور اب اللہ کا فضل ہے جناب راجہ آزاد گل یہ مطلب ہے سارا انتظام ہم کریں گے، اور ہمارے گاؤں کے ینگ جنریشن جتنی ہے آگے پیچھے کی ہم لڑکے وہ سارے لیں گے، اور ان کو جناب جلوس وہ چلائیں گے، اور پولیس کا سارا ڈپارٹمنٹ انہی کے حوالے ہوگا۔ یہاں سے جلوس شروع ہوگا ایونیو ایچ اور کونی آئی لینڈ سے، تو ادھر ناشتہ ہوگا، پہلے بریک فاسٹ ہوگی، ہمارا جو افتخار بٹ صاحب اور ورک ذوالفقار ورک وہ ناشتہ دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد جناب راستے میں سبیلیں ہوگی، کھانے ہوں گے، پھر اپنی منزل پہ جا کے پھر واپس ہوگا، راستے میں تقریریں ہوگی، نعتیں ہوں گی، اور اس کے بعد چلتا چلتا یہ مکی مسجد کے سامنے آ کے اختتام پذیر ہوگا، اور وہ ہوگا 15 ستمبر بروز اتوار صبح 10 بجے شروع ہوگا، اور اس کے بعد جناب یہ مکی مسجد کے سامنے اختتام پذیر ہونے کے بعد پھر آخری دعائیہ ہوگی جو مشائخ حضرات ہوں گے ان سے، اور اس کے بعد جناب مسجد میں پروگرام ہوگا، آریانے کریاں والا جو ہے وہ کھانا دیتے ہیں، وہ کھانا ہوگا، اور اس کے بعد جناب عزیز بٹ صاحب نے جناب عمرے کی 3 ٹکٹیں کہی ہیں، ان ٹکٹوں کا کرہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز مکمل کر کے پروگرام کو پڑھیں گے، اور یہ ساتھیوں کے تعاون ہے، آمین۔ میرا نام طلعت محمود نقیبی ہے، اور میں شاہ صاحب کے گاؤں سے ہی ہوں، ہم ایک محلے کے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں یہ، اور جب سے میں آیا ہوں 1992 سے، تو میلاد شریف اسی طرح ہو رہا ہے جوش و خروش کے ساتھ، اور پوری کمیونٹی اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انجمن غوثیہ جو شاہ صاحب نے تنظیم بنائی تھی انٹرنیشنل، اس کے تحت، اور یہ پورے امریکہ میں سب سے پہلا اور مرکزی جلوس ہے،
جو शाह साहब ने शुरू किया, और इनको देखते हुए काफ़ी सारे अब जुलूस हो रहे हैं। हमें खुशी है कि जगह जगह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुलूस हों, लेकिन बात यह है कि जुलूस हमें मुत्तहिद करने के लिए हों, ना कि हमें बिखेरने के लिए हों। जो मरकज़ी जुलूस है हमारा कोनी आइलैंड का, वो शाह साहब सैयद सफदर हुसैन शाह साहब की क़यादत में इतने सालों से चल रहा है, जिसमें मैं भी 92 से शामिल हूँ, 32 ईयर्स हो गए हैं। और हम बड़े मिल जुल के बड़े जोश व खरोश से नबी अलैहिस्सलाम का ये जुलूस और जलसा मनाते हैं, जिसमें पाकिस्तान और दुनिया भर से उलमा व मशाइख तशरीफ़ फरमा होते हैं। इसी तरह इस जुलूस में भी जो 15 सितंबर को हो रहा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम मशाइख अज़ाम तशरीफ़ फरमा होंगे, जिनमें पीर डॉक्टर फजील याद साहब वाली मोड़ा शरीफ, हाजा सूफी मोहम्मद नकीबुर्रहमान शाह साहब, सजादा नशीन आस्ताना अली नकीबाबाद शरीफ, और बहुत सारे नामवर उलमा व नाथखान हज़रात तशरीफ़ फरमा होंगे। और कम्यूनिटी के लीडरान जैसे राजा आज़ाद साहब हैं, हमारे भाई मलक साहब हैं, और बहुत सारे नाम है, अजीज़ भट्ट साहब हैं, और दूसरे लोग हमारे कम्यूनिटी के जो कोनी आइलैंड के आस पास हैं, भट्टी साहब और अली साहब। तो काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं, एक एक का नाम फ़र्दन नहीं ले सकते। वो सब जोश व खरोश के साथ इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, तो ये हमें मोहब्बत के साथ ही करना चाहिए। और मैं दावत देता हूँ अपने तमाम भाइयों को, शाकान रसूल को, कि ये मरकज़ी जुलूस है जो सैयद सफदर शाह साहब की क़यादत में होगा। 15 सितंबर 10 बजे जुलूस शुरू होगा। एवेन्यू एच पर नाश्ता होगा जो इफ्तार भट्ट साहब कराते हैं, और बाद में जुलूस की रैली होगी जो 18 एवेन्यू या डिटमस तक जाएगी, और दोबारा इख्तिताम मक्की मस्जिद में होगा। आप तमाम साहिबान को हमारी तरफ से भरपूर दावत है कि ख़ुद भी आएँ, दोस्तों को भी दावत दें और इस जुलूस में शिरकत फरमाएँ। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं तो सबसे पहले सैयद सफदर हुसैन शाह साहब को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ कि जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ मनाया और वो शुरू किया। उसके बानी फाउंडर ये हैं, और ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। और इनकी जो टीम थी उस वक़्त साथ जो शुरू करने वाले थे, और जितने इनके दोस्त थे और अहले पुरान जिन्होंने ये शुरू किया, और उस वक़्त से लेके अभी तक 40 साल हो गए हैं। हर साल ये जुलूस माशाल्लाह ज़ोर शोर से, बड़ी मोहब्बत से निकलता है। हम तमाम पाकिस्तानी भाई बहनों को इनवाइट करते हैं कि जुलूस में शामिल हों और शाह साहब का जो है ना वो साथ दें और इनको मजबूत करें। असल मरकज़ी जुलूस जो है वो यही पीर सफदर हुसैन शाह साहब का जो जुलूस है। जितने मीडिया वाले हैं सब का हम बारी बारी शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी मीडिया वाले, जितने बाकी जुलूस निकल रहे हैं, उसमें सबको पता है कि मैंने उनके साथ तावन किया है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई जुलूस पीर सफदर हुसैन शाह साहब का कोई ख़राब करे या उसको कोई गलत नाम दे, या जो लोग बोलें कि जी ये मरकज़ी है तो ये हिस्टोरिकल है तो ये है तो वो है। इनको देखना चाहिए कि पीर सफदर हुसैन शाह साहब ने सबको इज़्ज़त दी है। सारे पहली लाइन में होते हैं और हमेशा वो सब का एहतराम करते हैं, तो उनको भी एहतराम करना चाहिए। और जुलूस निकाले, हमें किसी के जुलूस पे ना कोई प्रॉब्लम है, ना हमने किसी का जुलूस बंद कराया है, ना कभी कोशिश की है। अगर कोई ऐसा घटिया सोचता है तो उसकी अपनी सोच है। शाह साहब ने सिर्फ इतना उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा मरकज़ी जुलूस है, इसमें सब शामिल हो, उसके बाद बारी बारी आपने करें। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि जी 15 सितंबर को संडे वाले दिन कोनी आइलैंड एवेन्यू एच पे तशरीफ़ लाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद में शामिल हों। ये सदका जारिया है और सवाब है और अपनी आखरत भी संवारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुर्रऊफ़ अली है। पिछले कुछ 27 साल से मैं इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ, जो कि पीर सफदर हुसैन साहब के शाह साहब के ज़ियारे क़यादत हर दफ़ा ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है। और यही जो है वो मरकज़ी जुलूस है जो पहले दिन से 39 साल हो चुके हैं इसको, ये 39वां प्रोग्राम होगा जो हर साल मनाया जाता है। सब मुसलमान इसमें शरीक होते हैं, और ये मेरे ख़्याल में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है पूरी दुनिया में मिलादुन्नबी का इससे बड़ा कहीं भी प्रोग्राम नहीं होता। इसलिए मैं तमाम अहलियान मुसलमान
जो अमेरिका में हैं या दयार गैर में हैं, उन दयार गैर वालों से दुआ के लिए दुआ गो है कि वो दुआ करें, और जो जहाँ यहाँ हैं उनको ये कहते हैं कि इस मरकज़ी प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ और सवाब दारैन हासिल करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मलक रशाद अहमद मेरा नाम है। मैं 10 साल से अमेरिका में आया हूँ और अमेरिका में मैंने आके बंदों से पूछा कि यार इधर कोई मलाज शरीफ का जुलूस होता है। उन्होंने कहा जी मक्की मस्जिद में मलाज शरीफ का जुलूस होता है। मैंने कहा जी कौन कराता है? उन लोगों ने कहा कि अंजुमन गौसिया ये जुलूस कराती है हर साल। उस टाइम मेरा एक्सीडेंट भी हो चुका था आज से 10 साल 8 साल पहले, तो मैं अपने जुलूस में शामिल हूँ। 10 साल से मैं सिर्फ़ और सिर्फ शाह साहब का जुलूस देख रहा हूँ। अंजुमन गौसिया के तहत जो होता है, मेरे साथ ये सैयद सफदर हुसैन शाह साहब अब गुजरात बैठे हुए हैं प्राण के, और पाकिस्तान की मशहूर मरूफ हस्ती भी हैं, और इसी जुलूस को ही हम फॉलो कर रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये 40 साल पहले जो शाह साहब ने इधर बूटा लगाया, इंशाल्लाह ये ता क़यामत इन्हीं का बूटा लगाया चलता रहेगा। हम इसी को मरकज़ी जुलूस मानते हैं। हमारे लिए ये सबसे बड़ी शहादत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस करिया करिया गली गली मोहल्ला मोहल्ला में होना चाहिए, लेकिन किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमारा जुलूस बड़ा है जी, ये हमारा जुलूस मरकज़ी जुलूस है। ये अपनी रंजिशें अपनी जगह पे रखो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मिल के मनाओ। थैंक यू।